para mahimuot ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. First, have fear in Him. Kinahanglan aduna kay kahadlok diha kaniya. Kung wala tay kahadlok diha sa Ginoo, dili ta makapasidungog sa iya, sigurado. Ano man? Buhaton man nimo ang gusto nimo buhaton. For example, pwede ra ka nga maghubog-hubog, pwede ra ka nga mangawat, pwede ra ka nga mamakak, pwede ra ka nga magpakasala, maglunang sa sala, kay wa man kay kahadlok sa Ginoo. Pero kung ikaw adunay kahadlok sa Ginoo, mahadlok ka mamuhat ani. Kay may kahadlok man ka sa Ginoo. Kini nga kahadlok, dili ni katong kahadlok nga mahadlok ka sa iyaha nga di ka muduol sa iya kay nahadlok ka. Dili na mao. Kun dili na tungod sa imong kahadlok sa iyaha, mao ni ang hinungdan nga gusto nimo siya pasidunggan. Pinaagi sa pagkahadlok kaniya o paglikay niini na mga butang nga maoy mahimong hinungdan nga ang Ginoo masuko sa imo, dili malipay sa imo. Manang likayan nimo kini kay may kahadlok ka sa Ginoo. Likayan nimo ang tanan na mga buhat na diin maoy hinungdan unya nga masuko ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. As servants of the Lord, we know that He is loving. Kabalo man kita ana. Nga ang Ginoo nato mahigugmaon. What else? Maluluyon, mapinasayloon. Apan kinahanglan usab nga atong i-recognize nga ang atong Ginoo, unsa man? Balaan, just, and righteous. Timan-an nato na nga ang Ginoo nato holy, balaan. Mao na ang gingon sa pulong sa Ginoo, magbalaan kamo kay ako balaan man. Mga kita na mga tao, magkinabuhi kita sa kinabuhi nga makapahimaya sa Ginoo. Diin ang ground nini mao ang atong kahadlok sa iya. Diin ang hinungdan sa ato ang pagkinabuhi nga balaan mao gayod ang ato ang kahadlok katalaw nga na kaniya. Kay gawas nga siya mahigugmaon, siya merciful, maluluyon, forgiving. Kinahanglan ato ang i-recognize na ang atong Ginoo is holy. Walay ikasaway, just, righteous, matarong. And we must not lightly His word o take lightly His word. Tagahaan natong gibug-aton ang iyang pulong. Dili lang nato kini kanang baliw-baliwalaon. Kanang gaan ra kayo or kanang yanu-yanuhon lang nato ang iyang words. Pag moingon gani siya nga siya holy, holy gid ang atong Ginoo. And never nga nakasala ang Ginoo. Kay siya holy man siya. Balaan, walay ikasaway nga na kaniya. Usahay diri lang ta nag-focus sa loving, merciful, forgivable or forgiving. Usahay diri lang ta focus. May naistorya ko na tao naningon siya nga ang ilahang pundok wala nagtuo og impyerno. Ano man? Kay kung nagtuo, kay kung naa daw kalayo, kung tinuod nga doon na impyerno, musupak daw ni sa gingon, sa pulong sa Ginoo nga ang Ginoo is loving, merciful, and forgiving. Dili nabot pasabot nga ang Ginoo merciful, ang Ginoo loving, ang Ginoo kay mapinasayloon, kay wala na impyerno. Of course, ang Ginoo mahigugmaon, maluluyon, mapinasayloon, pero doon na impyerno. Why? Kay siya balaan man. Kay siya, unsa man? Wala ikasaway. Kay diha kaniya matarong man siya. Mana nga magkinabuhi usab kita nga balaan, magkinabuhi nga dili masaway, magkinabuhi nga matarong. Kay ang Ginoo ingon man usab niini. Now in verse 19 sa atong gibasa kanina, Aaron replied to Moses, "Today they sacrifice their sin offering and their burnt offering before the Lord. But such things as this have happened to me. Would the Lord have been pleased if I had eaten the sin offering today?" Ani nga bahin manggod, kini si Aaron, aduna ni say duha ka anak nga gipatay sa Ginoo. Mga pari to sila. Nga naman, naghalad sila og halad na supak sa gisugo sa Ginoo. Sa diha nga hilak ini gisunog na suko ang Ginoo. Gipatay sila sa Ginoo, pinagi sa kalayo. Unya gisugo sa Ginoo si Moses nga ingnon ang duha ka anak ni Aaron nga nabilin. Nga maghalad sa Ginoo. Pero wala pud sila mobuhat. Mana nga sa diha nga nasuko si Moses. Nitindog si Aaron og ingnon niya, kung nikaon bakuan ni nga offering, ang Ginoo mahimuot ba sa kanako kay kini nga offering para ni sa sala. Oh, dito nga bahin
medyo nahimuot si Moses ni ini. Today they sacrifice their sin offering. Offering ni siya sa sala and their burnt offerings before the Lord. For such things as this have happened to me. Would the Lord have been pleased if I had eaten the sin offering today? Ang Ginoo baka malipay, mahimuot siya kung gikaon ako ang halad sa sala karong adlaw. Kay wala man sila mukaon na to. Nga mao to'y gisugo sa Ginoo, pero gingon ni Aaron gipangutanan niya si Moses, malipay ba ang Ginoo kung kaunon ako ng halad sa sala? Tungod kay buot pasabot, i-desire nato, tinguhaon nato ang magpasidungog sa Ginoo rather than nga magpabilin diha sa pagpakasala. Kung may kahigayunan ka, kung naaman lang di ay pamaagi para makaikyas ka, para mahawas ka diha sa imuhang pagkinabuhi diha sa sala, ang dili man nimo buhaton. Out of your love sa Ginoo, buhaton nimo kung gihigugma nimo ang Ginoo. Pero kung magpabilin lang ka nining ang Ginoo is mahigugmaon, ang Ginoo maluluyon, ang Ginoo righteous, ang Ginoo kay nagapasaylo. Usahay di na ta muhawas tungod kay ang ato na lang ginahimo. Mga nang tagpasaylo sa Ginoo, total ang Ginoo pinasayloon man. Total ang Ginoo mahigugmaon man. Labang ko niya, upasayloon ko niya sa akong mga sala. Dili na mao. Si Jesus Christ, o ang Ginoo mismo nag-ingon na pagbalaan ka mo kay ako balaan man. Asa man diriya ang word na asa man diri ang word na gipasagdan ka o gitugutan ka nga magpadayon ka sa pagpakasala. From Genesis to Revelation, doon nagyoy pagsanta sa Ginoo diha sa paghunong sa pagpakasala. Doon nagyoy pahimangno ang Ginoo niya na. O ang nagpadayon sa paglunang sa pagpakasala, doon nagyoy punishment. Nagitudlo ang pulong sa Ginoo.